Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 1. Perlu diperhatikan bahwasanya di Iqra jilid 4 ini sudah terdapat harokat fathatain. Jadi harokat fathatain itu seperti fathah tetapi ada dua. Dan bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu an. Contoh ban. Akan tetapi sekalipun ada alif seperti ini, tetap dibaca pendek, bukan dibaca panjang. Contoh ban. Baik, coba kita baca. Ba, ban, ta, tan, sa, san, ja, jan. Kita ulangi. Ba, ban, ta, tan, sa, san, ja, jan, da, dan, za, zan, fa, fan, ka, kan. Kita ulangi. Za, zan, za, zan, fa, fan, ka, kan, go, gon, do, don, ya, yan, la, lan. Kita ulangi. Go, gon, do, don, ya, yan, la, lan, ahada, ahadan, amila, amalan. Kita ulangi. Ahada, ahadan, amila, amalan, hasana, hasanan, sholaha, sholihan. Kita ulangi. Hasana, hasanan, sholaha, sholihan, nadhiron, bashiron, ju'an, nuhan. Kita ulangi. Nadhiron, bashiron, ju'an, nuhan. Baik, coba kita ulangi sekali lagi dari baris yang paling atas. Ban, ba, ban, ta, tan, sa, san, ja, jan, da, dan, za, zan, fa, fan, ka, kan, go, gan, do, don, ya, yan, la, lan, ahada, ahadan, amila, amalan, hasana, hasanan, sholaha, sholihan, nadhiron, bashiron, ju'an, nuhan. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 2. Perlu diperhatikan bahwasanya di halaman 2 ini harus bisa membedakan mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Jadi harus berhati-hati. Baik, coba kita baca. Wahudan. Mengulas sebentar. Ketika ada ya seperti ini, maka tidak dibaca panjang. Jadi ya di sini itu dianggap tidak ada. Jadi dibaca pendek. Wahudan, qu'udan. Sama seperti alif yang ada di depannya dal ini. Jadi alif di depan ini tidak dianggap atau tidak dibaca panjang.
qu'udan, mubarakan, syahadatan. Kita ulangi. Wahudan, qu'udan, mubarakan, syahadatan. Jami'an, qurunan, adudan, sabilaha. Kita ulangi. Jami'an, qurunan, adudan, sabilaha. Zalaqon, rogodan, ta'aman, dholalan. Kita ulangi. Zalaqon, rogodan, ta'aman, dholalan. Sami'an, aliman, azizan, hakiman. Adaban, aliman, alian, dholiman. Kita ulangi. Adaban, aliman, alian, dholiman. Yatiman, faqiran, sa'idan, juruzan. Kita ulangi. Yatiman, faqiran, sa'idan, juruzan. Rasulan, tahuran, haliman, ghafuran. Kita ulangi. Rasulan, tahuran, haliman, ghafuran. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Wahudan, qu'udan, mubarakan, syahadatan. Jami'an, qurunan, adudan, sabilaha. Zalaqon, rogodan, ta'aman, dholalan. Sami'an, aliman, azizan, hakiman. Adaban, aliman, alian, dholiman. Yatiman, faqiran, sa'idan, juruzan. Rasulan, tahuran, haliman, ghafuran. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 3. Yang mana di halaman 3 ini terdapat harokat kasrotain. Jadi harokat kasrotain ini dibaca bin karena ada di bawah. Contoh bin. Jadi dibaca in, bukan an, tapi in. Baik, coba kita baca. Ta, ti, tin, da, di, din, ma, man. Nah, harus bisa membedakan ketika ada harokat fathatain atau kasrotain, maka cara membacanya itu berbeda. Kalau fathatain bacanya an, contoh ma, man. Kalau kasrotain dibaca in, contoh mi, min. Perlu diperhatikan, maka ketika membaca Iqra 4 ini harus berhati-hati, harus bisa membedakan mana harokat fathatain, mana harokat kasrotain, mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Baik, coba kita ulangi. Ma, man, mi, min, wa, wan, wi, win, hasidan, hasidin, ghasiqon, ghasiqin. Kita ulangi.
hasidan, hasidin, ghasiqan, ghasiqin, dzalika, lahabin, wa ila adin, hijaratin. Kita ulangi. Dzalika, lahabin, wa ila adin, hijaratin, maradin, kufuwan, mafazan, lisani. Kita ulangi. Maradin, kufuwan, mafazan, lisani, aishatin, fitinin, mizanin, aliman. Kita ulangi. Aishatin, fitinin, mizanin, aliman, nasriyatin, kadhibatin, khati'atin, jahiman. Kita ulangi. Nasriyatin, kadhibatin, khati'atin, jahiman. Baik, kita ulangi dari baris yang paling atas. Bin, ta, ti, tin, da, ti, tin, ma, man, mi, min, wa, wan, wi, win, hasidan, hasidi, ghasiqan, ghasiqi, dzalika, lahabin, wa ila adin, hijaratin, maradin, kufuwan, mafazan, lisani, aishatin, fitinin, mizanin, aliman, nasriyatin, kadhibatin, khati'atin, jahiman. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 4. Baik, coba kita baca. Amadin, inaban, qafasin, qalamun. Kita ulangi. Amadin, inaban, qafasin, qalamun, alaqun, ghanamin, rasuluhu, kitabihi. Kita ulangi. Alaqun, ghanamin, rasuluhu, kitabihi, huzuan, mashiman, kadhibin, tahurun. Kita ulangi. Huzuan, hashiman, kadhibin, tahurun, ghadabun, wahidatun, mi'atin, dhahikatun. Kita ulangi. Ghadabun, wahidatun, mi'atin, dhahikatun, kalimatin, baqaratun, akha'atin, talutu. Kita ulangi. Kalimatin, baqaratun, akha'atin, talutu, khitabin, raqabatin, syuhudun, hawiyatun. Kita ulangi. Khitabin, raqabatin, syuhudun, hawiyatun, mafazan, mubarakan, syu'ubun, lahafidun. Kita ulangi. Mafazan, mubarakan, syu'ubun, lahafidun, nurahu, qatalahu, sholihan, aliman. Kita ulangi. Nurahu, qatalahu, sholihan, aliman. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Amadin,
ainaban, qafasin, qalamun, alaqun, ghanamin, rasuluhu, kitabihi, huzuan, mashiman, kadhibin, tahurun, ghadabun, wahidatun, mi'atin, dhahikatun, kalimatin, baqaratun, akhaatin, talutu, khitabin, raqabatin, syuhudun, hawiyatun, mafazan, mubarakan, syu'ubun, lahafidun, nurahu, qatalahu, sholihan, aliman. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 5, yang mana jilid 4 halaman 5 ini terdapat harokat dhammahtain, jadi dibaca un. Contoh bun. Nah, baik, coba kita baca ba, bi, bu, ban, bin, bun. Jadi perlu berhati-hati ketika ada fathatain maka dibaca an, ban. Kalau ada harokat kasrotain maka dibaca in, bin. Dan ketika ada harokat dhammatain maka dibaca un, bun. Baik, coba kita baca ba, bi, bu, ban, bin, bun, sa, si, su, san, sin, sun, amilu, amilun, sabiqu, sabiqun. Kita ulangi. Amilu, amilun, sabiqu, sabiqun, qadiru, qadirun, nasihu, nasihun. Kita ulangi. Qadiru, qadirun, nasihu, nasihun, rahiman, rahimun, ghafuran, ghafurun. Kita ulangi. Rahiman, rahimun, ghafuran, ghafurun, dhahabin, furatun, dhulumatin, sholatun. Kita ulangi. Dhahabin, furatun, dhulumatin, sholatun, alaqatin, humazatin, ghisyawatun, syafa'atun. Kita ulangi. Alaqatin, humazatin, ghisyawatun, syafa'atun. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Bun, ba, bi, bu, ban, bin, bun, sa, si, su, san, sin, sun, amilu, amilun, sabiqu, sabiqun, qadiru, qadirun, nasihu, nasihun, rahiman, rahimun, ghafuran, ghafurun, dhahabin, furatun, dhulumatin, sholatun, alaqatin, humazatin, isyawatun, syafa'atun. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 6. Perlu diperhatikan di halaman 6 ini harus bisa membedakan mana bacaan yang dibaca panjang dan mana bacaan yang dibaca pendek. Maka harus berhati-hati ketika membaca.
Baik, coba kita baca. Hadithu Musa qiradatan khasi'ina. Kita ulangi. Hadithu Musa qiradatan khasi'ina tijaratan hadiratan aliman hakiman. Kita ulangi. Tijaratan hadiratan aliman hakiman. Faqala li sahibihi wa'adzabin azimin. Kita ulangi. Faqala li sahibihi wa'adzabin azimin. Adzabin ghalidhin sami'un alimun. Kita ulangi. Adzabin ghalidhin sami'un alimun. Latifan khabiron ghafurun halimun. Kita ulangi. Latifan khabiron ghafurun halimun. Ala dzalika lasyadidun ila adzabin ghalidhin. Kita ulangi. Ala dzalika lasyadidun ila adzabin ghalidhin. Qanitatun hafidhatun wa kutubihi wa rusulihi. Kita ulangi. Qanitatun hafidhatun wa kutubihi wa rusulihi. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Sebelum kita ulangi, perlu diperhatikan juga bahwasanya ketika ada dhammah 2 seperti ini, maka itu dibaca un. Jadi itu harokat dhammatain, dibaca tun. Contoh. Qanitatun qanitatun hafidhatun. Perlu diperhatikan. Jadi ketika ada huruf harokat dhammah 2 seperti ini, maka dibaca un, sama seperti harokat ini. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Hadithu Musa qiradatan khasi'ina tijaratan hadiratan aliman hakiman. Faqala li sahibihi wa'adzabin azimin adzabin ghalidhin sami'un alimun. Latifan khabiron ghafurun halimun. Ala dzalika lasyadidun ila adzabin ghalidhin. Qanitatun hafidhatun wa kutubihi wa rusulihi. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 7. Di halaman 7 ini kita perlu berhati-hati mana yang dibaca kasroh, mana yang dibaca fathah. Di sini ketika ada harokat kasroh yang bertemu dengan ya, walaupun itu tidak ada tanda sukun, maka tetap dibaca panjang. Contoh, dinun. Ini dibaca panjang. Akan tetapi, kalau ada harokat fathah yang bertemu dengan ya sukun, maka tidak dibaca panjang, melainkan dibaca dainun. Bukan danun, tapi dainun. Baik, coba kita baca. Dinun, dainun, dini, daini, aina, aina. Kita ulangi. Dini, daini, aina, aina. Rihun,
raihun, hinun, haitsu. Kita ulangi. Rihun, raihun, hinun, haitsu. Linun, laisa, filun, ghaira. Kita ulangi. Linun, laisa, filun, ghaira. Siqa, saifun, ghibun, ghaibun. Kita ulangi. Siqa, saifun, ghibun, ghaibun. Wara'aita, ghaidun, maimanatun. Kita ulangi. Wara'aita, ghaidun, maimanatun. Lahu syai'un, zaituni, ainaka. Kita ulangi. Lahu syai'un, zaituni, ainaka. Jazaina bimusaytirin, fadainahu. Kita ulangi. Jazaina bimusaytirin, fadainahu. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Dinun, dainun, dini, daini, aina, aina, rihun, raihun, hinun, haitsu, linun, laisa, filun, ghaira, siqa, saifun, ghibun, ghaibun. Wara'aita, ghaidun, maimanatun. Lahu syai'un, zaituni, ainaka. Jazaina bimusaytirin, fadainahu. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 8. Perlu diperhatikan ketika membaca Iqra 4 ini harus berhati-hati karena sudah terdapat berbagai macam harokat dan bacaan panjang pendeknya. Jadi harus berhati-hati dan diulang secara terus-menerus biar ketika membaca tidak ada kekeliruan dan bisa lancar. Baik, coba kita baca. Li adama fasajadu liulamaini yatimaini. Kita ulangi. Li adama fasajadu liulamaini yatimaini. Fajama'a kaidahu la tara fiha iwajan. Kita ulangi. Fajama'a kaidahu la tara fiha iwajan bainahuma la'ibina yakidunaka kaidan. Kita ulangi. Bainahuma la'ibina. Maaf, kita ulangi. Bainahuma la'ibina yakidunaka kaidan bima tufiduna fihi bi aidi safaratin. Kita ulangi. Bima tufiduna fihi bi aidi safaratin li ilafi quraisyin qalu ya wailana. Kita ulangi. Li ilafi quraisyin qalu ya wailana yaqulu ya laitani tayran ababila. Kita ulangi. Yaqulu ya laitani tayran ababila fakaifa kana nakiri la raiba fihi hudan. Kita ulangi. Fakaifa kana nakiri la raiba fihi hudan. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Li adama fasajadu li ulamaini yatimaini fajama'a kaidahu
لا ترى فيها عوجا بينهما لاعبين يكيدونك كيدا بما تفيضون فيه بأيدي سفرة لإيلاف قريش قالوا يا ويلنا يقول يا ليتني طيرا أبابيل فكيف كان نكيري لا ريب فيه هدى. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 9. Perlu diketahui ketika ada harokat dhammah yang didahului dengan huruf wawu maka dibaca panjang, tetapi hanya satu alif atau dua harokat. Contoh, bu. Akan tetapi ketika ada harokat fathah yang didahului dengan wawu sukun, maka tidak dibaca panjang, melainkan dibaca bau. Baik, coba kita baca bu, bau. Tubu taubatan Yusufa yauma. Kita ulangi. Tubu taubatan Yusufa yauma. Ju'a jaufa lutun lauhun. Kita ulangi. Ju'a jaufa lutun lauhun. Soma sawma qulu qawlan. Kita ulangi. Soma sawma qulu qawlan. Mata mauta linun lailun. Kita ulangi. Mata mauta linun lailun. Ana auna ainun aina. Kita ulangi. Ana auna ainun aina. Mau'izatin lizaujika auhalaha. Kita ulangi. Mau'izatin lizaujika auhalaha. Masyau fihi wali abawaihi mau'udatun. Kita ulangi. Masyau fihi wali abawaihi mau'udatun. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Bu, bau. Tubu taubatan Yusufa yauma. Ju'a jaufa lutun lauhun. Soma sawma qulu qawlan. Mata mauta linun lailun. Ana auna ainun aina. Mau'izatin lizaujika auhalaha. Masyau fihi wali abawaihi mau'udatun. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 10. Baik, coba kita baca. Faqala li sahibihi sami'un alimun. Kita ulangi. Faqala li sahibihi sami'un alimun. Fiha khaliduna ma baina aidina. Kita ulangi. Fiha khaliduna ma baina aidina. Wa kanu qauman alina wa kafa bina hasibina. Kita ulangi. Wa kanu qauman alina wa kafa bina hasibina. La syai'un ajibun
mata'an ila hinin. Kita ulangi. La syai'un ajibun mata'an ila hinin. Utiya Musa wa Isa aula laka fa aula. Kita ulangi. Utiya Musa wa Isa aula laka fa aula. Kana aliman khabiron yawma idzin khashi'atun. Kita ulangi. Kana aliman khabiron yawma idzin khashi'atun. Wa sahibatihi wa banihi wa radiya lahu qawlan. Kita ulangi. Wa sahibatihi wa banihi wa radiya lahu qawlan. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Faqala li sahibihi sami'un alimun fiha khaliduna ma baina aidina wa kanu qauman alina wa kafa bina hasibina la syai'un ajibun mata'an ila hinin. Utiya Musa wa Isa aula laka fa aula. Kana aliman khabira. Kita ulangi. Kana aliman khabiron yawma idzin khashi'atun wa sahibatihi wa banihi wa radiya lahu qawlan. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 11, yang mana di Iqra 4 halaman 11 ini terdapat harokat sukun. Jadi ketika ada harokat seperti ini, maka dibaca sukun atau mati. Contoh, lam. Baik, coba kita baca. Am, im, lam, lim, lum, kam, kim, kum, ham, him, hum, awalam, amruhu, alaikum, alaihim. Kita ulangi. Awalam, amruhu, alaikum, alaihim, dzalikum, ra'auhum, hamsan, jam'an. Kita ulangi. Dzalikum, ra'auhum, hamsan, jam'an, ghadabi, fawqakum, hamlan, kaidahum. Kita ulangi. Ghadabi, fawqakum, hamlan, kaidahum, khamsatun, bainakum, azimun, falahum. Kita ulangi. Khamsatun, bainakum, azimun, falahum, suratun, haulakum, hayatun, amwalihim. Kita ulangi. Suratun, haulakum, hayawatun, amlihim. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Lam, am, im, lam, lim, lum, kam, kim, kum, ham, him, hum, awalam, amruhu, alaikum, alaihim, dzalikum, ra'auhum, hamsan, jam'an, ghadabi, fawqakum, hamlan, kaidahum, khamsatun, bainakum, azimun, falahum, suratun, haulakum, hayawatun, amwalihim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih atas waktunya. Semoga belajar membaca Iqra 4 ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 12. Perlu diperhatikan, di halaman 12 ini ketika kita membaca harus berhati-hati. Mana yang harus dibaca sukun, mana yang harus dibaca fathah, mana yang dibaca kasroh, fathatain, kasrotain, dzumatain, dan panjang pendeknya. Jadi harus pelan-pelan ketika membaca. Baik, coba kita baca. Wa atharihim zamhariron faghashiyahum. Kita ulangi. Wa atharihim zamhariron faghashiyahum ra'aitahum sholatihim khashi'una. Kita ulangi. Ra'aitahum sholatihim khashi'una wa aydiyakum qamtariran ra'au ayatan. Kita ulangi. Wa aydiyakum qamtariran ra'au ayatan yumitukum sholawatihim sam'ihi. Kita ulangi. Yumitukum sholawatihim sam'ihi mumtiruna akhawaikum ghairukum. Kita ulangi. Mumtiruna akhawaikum ghairukum wa dham'anun mamdudan imanihim. Kita ulangi. Wa dham'anun mamdudan imanihim fi qulubikum maimanatun bi amwalihim. Kita ulangi. Fi qulubikum maimanatun bi amwalihim tumari fihim za'amtum fada'auhum. Kita ulangi. Tumari fihim za'amtum fada'auhum. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Wa atharihim zamhariron faghashiyahum ra'aitahum sholatihim khashi'una wa aydiyakum qamtariran ra'au ayatan yumitukum sholawatihim sam'i mumtiruna akhawaikum ghairukum wa dham'anun mamdudan imanihim fi qulubikum maimanatun bi amwalihim tumari fihim za'amtum fada'auhum. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 13. Baik, coba kita baca. Amwalakum wa auladukum hum fiha khaliduna. Kita ulangi. Amwalakum wa auladukum hum fiha khaliduna lakum dinukum waliyadini fadamdama alaihim. Kita ulangi. Lakum dinukum waliyadini fadamdama alaihim idza ra'awhum qalu haitsu la tarawnahum. Kita ulangi. Idza ra'awhum qalu haitsu la tarawnahum walibasuhum fiha harirun idhum 'alaiha qu'udun. Kita ulangi. Walibasuhum fiha harirun idhum 'alaiha qu'udun jahadu bi amwalihim laisa lahum ta'amun. Kita ulangi.
jahadu bi amwalihim laisa lahum ta'amun afa'asaita amri sholawatihim yuhafiduna. Kita ulangi. Afa'asaita amri sholawatihim yuhafiduna yatakhafatuna bainahum alaina hisabahum. Kita ulangi. Yatakhafatuna bainahum alaina hisabahum. Baik, sebelum kita ulangi dari baris yang paling atas, bahwasanya di sini ada huruf mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah, atau di sini bisa kita lihat bertemu dengan huruf wawu. Maka dari itu ketika kita membaca maka tidak boleh berdengung, harus jelas. Amwalakum wa auladukum. Jadi tidak boleh didengungkan, tidak boleh lakum wa auladukum, itu salah. Jadi harus jelas ketika membacanya. Sama seperti ini. Ketika ada mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah, itu harus dibaca jelas dan tidak boleh didengungkan. Contoh lagi, hum fiha, tidak boleh hum fiha, itu salah. Yang benar yaitu hum fiha. Baik, coba kita baca. Amwalakum wa auladukum hum fiha khaliduna lakum dinukum waliyadini fatamtama alaihim idza ra'awhum qalu haitsu la tarawnahum walibasuhum fiha harirun idhum 'alaiha qu'udun jahadu bi amwalihim laisa lahum ta'amun afa'asaita amri sholawatihim yuhafiduna yatakhafatuna bainahum 'alaina hisabahum. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 14, di mana di Iqra 4 halaman 14 ini terdapat huruf nun mati atau nun sukun. Jadi dibaca man. Baik, coba kita baca. An, in, han, hin, an, ain, in, huwa, man, amana, an, ibadi. Kita ulangi. In, huwa, man, amana, an, ibadi. In, asoba, man, khosyiya, an, haron. Kita ulangi. In, asoba, man, khosyiya, an, haron. Wa minhu, man, utiya, min, khairin. Kita ulangi. Wa minhu, man, utiya, min, khairin. In hadha, an, amta, an, hadanakum. Kita ulangi. In hadha, an, amta, an, hadakum, min, ghairi, min, haitsu, anhuma. Kita ulangi. Min, ghairi, min, haitsu, anhuma. Bunyanun, tun, ya, sin, wanun, qin, wanun. Kita ulangi. Bunyanun, tun, ya, sin, wanun, qin, wanun. Baik, sebelum kita mengulangi dari baris yang paling atas, perlu diperhatikan bahwasanya di halaman 14 ini ketika ada nun sukun yang bertemu dengan hamzah, ha, ain,
Kho, alif, ha itu dibaca jelas atau dibaca idhar. Jadi tidak boleh didengungkan, harus dibaca jelas semuanya. Contoh, in huwa. Jadi tidak boleh didengungkan, tidak boleh in huwa, tapi harus in huwa. Jadi di halaman 14 ini secara keseluruhan cara membacanya yaitu dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Baik, coba kita baca dari baris yang paling atas. Man, an, in, han, hin, an, ain, in, huwa, man, amana, an, ibadi, in, asroba, man, khoshiya, anharon, wa minhu, man, utiya, min khairin, in hadha, an amta, an hadakum, min ghairi, min haitsu, anhuma, bunyanun, tun ya, shin wanun, qin wanun. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 15. Baik, coba kita baca. Lam akhunhu auladuhum wayan'aihi. Kita ulangi. Lam akhunhu auladuhum wayan'aihi. Wala khawfun alaihim in asoituhu. Kita ulangi. Wala khawfun alaihim in asoituhu. Kana aliman khabiron min ayatina ajaban. Kita ulangi. Kana aliman khabiron min ayatina ajaban. Fa'awjasa minhum ajrun azimun. Kita ulangi. Fa'awjasa minhum ajrun azimun. La yazalu bunyanuhum fama lahu min hatin. Kita ulangi. La yazalu bunyanuhum fama lahu min hatin. Wala awdu'u khilalakum wa ila samuda akhahum. Kita ulangi. Wala awdu'u khilalakum wa ila samuda akhahum min ilahin ghairuhu khalau ila syayatinihim. Kita ulangi. Min ilahin ghairuhu khalau ila syayatinihim wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Lam akhunhu auladuhum wayan'aihi wala khawfun alaihim in asoituhu. Kana aliman khabiron min ayatina ajaban. Fa'awjasa minhum ajrun azimun. La yazalu bunyanuhum fama lahu min hatin. Wala awdu'u khilalakum wa ila samuda akhahum min ilahin ghairuhu khalau ila syayatinihim wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 16. Yang mana di Iqra 4 halaman 16 ini terdapat bacaan qalqalah. Nah, qalqalah itu apa? Qalqalah itu adalah bacaan yang dipantulkan. Contoh, ab, aj, ad, at, ak. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, yaitu
ba, jim, dal, to, sama qaf. Jadi ketika ada huruf 5 ini, maka cara membacanya yaitu harus dipantulkan. Baik, coba kita baca. Ab, wa abqa, tubdu, hasibtum. Kita ulangi. Ab, wa abqa, tubdu, hasibtumu. Aj, yaj'alu, tujzauna, wajhihi. Kita ulangi. Aj, yaj'alu, tujzauna, wajhihi. Ad, tadkhulu, qodhan, wajadna. Kita ulangi. Ad, tadkhulu, qodhan, wajadna. At'amahum, la yatgha, matla'un. Kita ulangi. At'amahum, la yatgha, matla'un. Aqlamin, yaqra'u, muqtahimun. Kita ulangi. Aqlamin, yaqra'u, muqtahimun. Yab'atsaka ajma'ina, yumdidkum, khalaqna. Kita ulangi. Yab'atsaka ajma'ina, yumdidkum, khalaqna. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Ab, aj, ad, at, aq, ab, wa abqa, tubdu, hasibtum. Aj, yaj'alu, tujzauna, wajhihi. Ad, tadkhulu, qodhan, wajadna. At'amahum, la yatgha, matla'un. Aqlamin, yaqra'u, muqtahimun. Yab'atsaka ajma'ina, yumdidkum, khalaqna. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 17. Di halaman 17 ini harus berhati-hati dalam membacanya, pelan-pelan asal benar. Baik, coba kita baca. Ajrun ghairu mamnunin ila yaumi yub'atsuna. Kita ulangi. Ajrun ghairu mamnunin ila yaumi yub'atsuna. Nah, di baris yang pertama ini harus jelas mana yang dibaca qalqalah, mana yang dibaca jelas, dan mana yang dibaca panjang. Jadi ketika ada qalqalah itu harus dipantulkan. Ajrun ghairu mamnunin ila yaumi yub'atsuna fi jidiha hablun fama lahu min hatin. Kita ulangi. Fi jidiha hablun fama lahu min hatin yamshi ala batnihi hadza la syai'un ujabun. Kita ulangi. Yamshi ala batnihi hadza la syai'un ujabun. Yakhtafu absarahum lalabitha fi batnihi. Kita ulangi. Yakhtafu absarahum lalabitha fi batnihi wa aqbala ba'duhum bi'ijlin hanidin. Kita ulangi. Wa aqbala ba'duhum bi'ijlin hanidin fawasatna bihi jam'an
wala yakhafu uqbaha. Kita ulangi. Fawasatna bihi jam'an wala yakhafu uqbaha. Khalaqnakum atwaran lam yalid walam yulad. Kita ulangi. Khalaqnakum atwaran lam yalid walam yulad. Baik, coba kita baca dari baris yang paling atas. Ajrun ghairu mamnunin ila yaumi yub'atsuna fi jidiha hablun fama lahu min hatin yamshi ala batnihi hadza la syai'un ujabun yakhtafu absarahum lalabitha fi batnihi wa aqbala ba'duhum bi'ijlin hanidhin fawasatna bihi jam'an wala yakhafu uqbaha. Khalaqnakum atwaran lam yalid walam yulad. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 18. Jadi di sini itu ada tak sukun yang mana ketika membaca itu harus ada desisnya sedikit. Contoh at. Nah, ada desis at. Ghalabat sama. Ketika ada sa disukun itu juga harus didesiskan. If. Nah, beda lagi ketika ha sama kho. Kalau ha ini harus bersih, tidak ada riak di tenggorokan. Beda dengan kho. Kalau kho itu kalau ha jadi harus bersih. Dal. Ketika dal disukun juga seperti itu. Id. Beda dengan za. Kalau zal ini wungkul. Jadi bacanya itu id bi idnihi iz. Nah, kalau za disukun ini ada desisnya juga iz. Beda dengan dal. Kalau dal itu hanya iz. Kalau za iz. Kalau sin disukun itu juga harus didesiskan sedikit as. Dan itu dibaca tipis. Beda kalau sya. Nah, di sini sin. Jadi sin itu dibaca desisnya tipis as. Nasta'inu. Baik, coba kita baca. At ghalabat wa ma malakat aimanuhum. Kita ulangi. At ghalabat wa ma malakat aimanuhum. Mithqala masna wa thulatha. Kita ulangi. Mithqala masna wa thulatha. Yuhsinuna huwa yuhyi wa yumitu. Kita ulangi. Yuhsinuna huwa yuhyi wa yumitu. Akhladahu yakhtafu absarahum. Kita ulangi. Akhladahu yakhtafu absarahum. Bi'idnihi idhum 'alaiha qu'udun. Ardun wa arsala 'alaihim tayran. Kita ulangi. Ardun wa arsala 'alaihim tayran. Rizqan wa khalaqnakum azwajan. Kita ulangi. Rizqan
wa khalaqnakum azwajan nasta'inu yuwaswisu fi suduri. Kita ulangi. Nasta'inu yuwaswisu fi suduri. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Ghalabat wa ma malakat aymanuhum mithqala masna wa thulatha yuhsinuna huwa yuhyi wa yumitu akhladahu yakhtafu absarahum bi'idnihi hum 'alaiha qu'udun ardun wa arsala 'alaihim tayran rizqan wa khalaqnakum azwajan nasta'inu yuwaswisu fi suduri. Baik, coba kita baca. Ashtatan alam nashrah laka. Kita ulangi. Ashtatan alam nashrah laka. Yaslaunaha tasla naron hamiyatan. Kita ulangi. Yaslaunaha tasla naron hamiyatan ad'afan kaidahum fi tadlilin. Kita ulangi. Ad'afan kaidahum fi tadlilin yadharu lama alaihim qamu. Kita ulangi. Yadharu lama alaihim qamu maghfiratun la yusminu wa la yuni. Kita ulangi. Maghfiratun la yusminu wa la yuni. Afidatun la ya'uduhu hifdhuhuma. Kita ulangi. Afidatun la ya'uduhu hifdhuhuma. Ahlika wa ahdihim ra'una. Kita ulangi. Ahlika wa ahdihim ra'una. Alqa fa'alhamaha fujuraha. Kita ulangi. Alqa fa'alhamaha fujuraha. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Ashtatan alam nashrah laka. Yaslaunaha tasla naron hamiyatan ad'afan kaidahum fi tadlilin yadharu lama alaihim qamu maghfiratun la yusminu wa la yuni. Afidatun la ya'uduhu hifdhuhuma. Ahlika wa ahdihim ra'una. Alqa fa'alhamaha fujuraha. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 20. Baik, coba kita baca. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Kita ulangi. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran huwa aghna wa aqna hum adlama wa adgha. Kita ulangi. Hum aghna wa aqna hum adlama wa adgha wa yaqbiduna aydiyahum wa man awfa bi'ahdihi. Kita ulangi. Wa yaqbiduna aydiyahum
ومن أوفى بعهده لا تجعلنا فتنة يثنون صدورهم. Kita ulangi. لا تجعلنا فتنة يثنون صدورهم ما لكم كيف تحكمون فقد أبلغتكم. Kita ulangi. ما لكم كيف تحكمون فقد أبلغتكم ومن خزي يومئذ وأوفوا بعهدي. Kita ulangi. ومن خزي يومئذ وأوفوا بعهدي أضغاث أحلام أستخلصه لنفسي. Kita ulangi. أضغاث أحلام أستخلصه لنفسي ولا تحزن عليهم واخفض جناحك. Kita ulangi. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا هو أغنى وأقنى هم أظلم وأطغى ويقبضون أيديهم ومن أوفى بعهده لا تجعلنا فتنة يثنون صدورهم ما لكم كيف تحكمون فقد أبلغتكم ومن خزي يومئذ وأوفوا بعهدي أضغاث أحلام أستخلصه لنفسي ولا تحزن عليهم واخفض جناحك. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 21. Nah, di halaman 21 ini harus bisa membedakan mana hamzah, mana ain, mana kaf, dan mana qaf. Jadi, kalau hamzah seperti ini, maka harus bersih. Cara membacanya yaitu tak. Beda dengan ini. Kalau ada ain disukun, maka cara membacanya yaitu ta. Jadi seperti ada seperti ada yang ditelan tar di pangkal tenggorokan. Beda dengan yang hamzah. Kalau hamzah itu bersih tak. Nah, kalau kaf itu tidak boleh dipantulkan. Cara membacanya hanya tak. Beda dengan qaf. Kalau qaf disukun, cara membacanya yaitu taqu. Harus ada pantulannya. Baik, coba kita baca. Taqulu a'ma akramu aqwamun. Kita ulangi. Taqulu a'ma akramu aqwamun ra'fatun la'nati sakrotun taqharu. Kita ulangi. Ra'fatun la'nati sakrotun taqharu akhtana ba'dihi ladhikra ruziqna. Kita ulangi. Akhtana ba'dihi ladhikra ruziqna amtalati a'toina yukrimu suqyaha. Kita ulangi. Amtalati a'toina yukrimu suqyaha mu'minun mu'tadin mukramun
yaqra'u. Kita ulangi. Mu'minun, mu'tadin, mukramun, yaqra'u, yu'tihi, ni'mati, bukmun, umyun. Kita ulangi. Yu'tihi, ni'mati, bukmun, umyun. Baik, coba kita baca dari baris yang paling atas. Ta, ta, tak, taku, takulu, a'ma, akromu, aqwamun, ra'fatun, la'nati, sakrotun, taqharu, akhtana, ba'dihi, ladhikra, ruziqna, amtalati, a'toina, yukrimu, suqyaha, mu'minun, mu'tadin, mukramun, yaqra'u, yu'tihi, ni'mati, bukmun, umyun. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 22. Baik, coba kita baca. Falyati mustami'uhum huwa auna wa aqna. Kita ulangi. Falyati mustami'uhum huwa auna wa aqna. Wa rafa'na laka dzikraka min a'mamihim syai'an. Kita ulangi. Wa rafa'na laka dzikraka min a'malihim syai'an. Khasmani bagha ba'duna amhilhum ruwaida. Kita ulangi. Khasmani bagha ba'duna amhilhum ruwaida. Yatanaza'una fiha ka'san ahsani taqwimin. Kita ulangi. Yatanaza'una fiha ka'san ahsani taqwimin. Naba'ahu ba'da hinin wala tahinu wala tahzanu. Kita ulangi. Naba'ahu ba'da hinin wala tahinu wala tahzanu. Fa'atharna bihi naq'an lisa'iha radiyatun. Kita ulangi. Fa'atharna bihi naq'an lisa'iha radiyatun. Yaqulu ahlaktu malan khalaqna zawjaini. Kita ulangi. Yaqulu ahlaktu malan khalaqna zawjaini. Baik, coba kita baca dari baris yang paling atas. Falayati mustami'uhum wa aghna wa aqna wa rafa'na laka dzikraka min a'malihim syai'an. Khasmani bagha ba'duna amhilhum ruwaida. Yatanaza'una fiha ka'san ahsani taqwimin. Naba'ahu ba'da hinin wala tahinu wala tahzanu. Fa'atharna bihi naq'an lisa'iha radiyatun. Yaqulu ahlaktu malan khalaqna zawjaini. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 23. Jadi, ketika membaca harus berhati-hati. Mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca panjang. Mana yang harus dipantulkan, mana yang harus tidak. Dan mana yang harus dibaca dengung, dan mana yang tidak dibaca dengung. Maka ketika membaca di halaman ini harus berhati-hati dan pelan-pelan. Baik, coba kita baca.
makithina fihi abadan lisa'iha radiyatun. Kita ulangi, makithina fihi abadan lisa'iha radiyatun falyadhuquhu hamimun alam yaj'al kaidahum. Kita ulangi, falyadhuquhu hamimun alam yaj'al kaidahum la taqulu ra'ina wa awfu bi'ahdi. Kita ulangi, la taqulu ra'ina wa awfu bi'ahdi ma lakum kaifa tahkumuna khudh biyadika dhilsan. Kita ulangi, ma lakum kaifa tahkumuna khudh biyadika dhilsan walau kana dha qurba walau alqa ma'adhirahu. Kita ulangi, walau kana dha qurba walau alqa ma'adhirahu asfala safilina uswatun hasanatun. Kita ulangi, asfala safilina uswatun hasanatun hadana subulana wa namariqu masfufatun. Kita ulangi, hadana subulana wa namariqu masfufatun. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Makithina fihi abadan lisa'iha radiyatun falyadhuquhu hamimun alam yaj'al kaidahum la taqulu ra'ina wa awfu bi'ahdi ma lakum kaifa tahkumuna khudh biyadika dhilsan walau kana dha qurba walau alqa ma'adhirahu asfala safilina uswatun hasanatun hadana subulana wa namariqu masfufatun. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 24. Baik, coba kita baca. Yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatilan. Kita ulangi, yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatilan tajidu lakum wakilan allama alaihim qamu. Kita ulangi, tajidu lakum wakilan allama alaihim qamu afa'aswaita amri liman khalaqta tina. Kita ulangi, afa'aswaita amri liman khalaqta tinan yursalu alaikuma syuwadun alam yaj'al kaidahum. Kita ulangi, yursilu alaikuma syuwadun alam yaj'al kaidahum yawma la yughni anhum la yalbasuna khilafaka. Kita ulangi, yawma la yughni anhum la yalbasuna khilafaka hum adlama wa atgha wa la yakhafu uqbaha. Kita ulangi, hum adlama wa atgha wa la yakhafu uqbaha khuliqu min ghairi syai'in huwa adhaka wa abka. Kita ulangi, khuliqu min ghairi syai'in huwa adhaka wa abka ta'muruhum ahlamuhum lakum dinukum waliyadini. Kita ulangi, ta'muruhum ahlamuhum lakum dinukum waliyadini. Baik, coba kita baca dari baris yang paling atas. Yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatilan
tajidu lakum wakilan lama alaihim qamu afa'aswaita amri liman khalaqta tinan yursalu alaikuma syuwadun alam yaj'al kaidahum yawma la yuni anhum la yalbasuna khilafaka hum adlama wa atgha wa la yakhafu uqbaha khuliqu min ghairi syai'in huwa adhaka wa abka ta'muruhum ahlamuhum lakum tinukum waliyatini. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 25. Baik, coba kita baca. Waman ahsanu dinan dzu fadlin azimin. Kita ulangi. Waman ahsanu dinan dzu fadlin azimin. Qalu sami'na wa ata'na wa nahnu lahu muslimuna. Kita ulangi. Qalu sami'na wa ata'na wa nahnu lahu muslimuna. Ma yuni anhu maluhu wa yahdi bihi katsiran. Kita ulangi. Ma yuni anhu maluhu wa yahdi bihi katsiran. Liulamaini yatimaini faj'alahum ka'asfin. Kita ulangi. Liulamaini yatimaini faj'alahum ka'asfin. Ya'lamu idza bu'thira ila yaumi yub'atsuna. Kita ulangi. Ya'lamu idza bu'thira ila yaumi yub'atsuna wa tahsabuhum ayqadan falyad'u nadiyahu. Kita ulangi. Wa tahsabuhum ayqadan falyad'u nadiyahu la raiba fihi hudan min alfi syahrin. Kita ulangi. La raiba fihi hudan min alfi syahrin. Baik, coba kita baca dari baris yang paling atas. Waman ahsanu dinan dzu fadlin azimin. Qalu sami'na wa ata'na wa nahnu lahu muslimuna. Ma yuni anhu maluhu wa yahdi bihi katsiran. Liulamaini yatimaini faj'alahum ka'asfin. Ya'lamu idza bu'thira ila yaumi yub'atsuna wa tahsabuhum ayqadan falyad'u nadiyahu la raiba fihi hudan min alfi syahr. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 26. Baik, coba kita baca. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanuna. Kita ulangi. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanuna wala ya'uduhu hifdhuhuma wala yuhituna bisyai'in. Kita ulangi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wala yuhituna bisyai'in. Ya'lamu ma baina aydihim wa tuni muslimina. Kita ulangi. Ya'lamu ma baina aydihim wa tuni muslimina. Wa bushra lil muhsinina fasayuhbitu a'malakum. Kita ulangi. Wa bushra lil muhsinina fasayuhbitu a'malakum idhum 'alaiha qu'udun tasla naran hamiyatan. Kita ulangi. Idhum 'alaiha qu'udun
تصلى نارا حامية أبصرنا وسمعنا فأرجعنا هذا شيء عجيب. Kita ulangi. أبصرنا وسمعنا فارجعنا هذا شيء عجيب إذ نادى وهو مكذوب ونحن بمستيقنين. Kita ulangi. إذ نادى وهو مكذوب ونحن بمستيقنين كانوا عنه معرضين أفرغ علينا صبرا. Kita ulangi. كانوا عنه معرضين أفرغ علينا صبرا. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يؤوده حفظهما ولا يحيطون بشيء يعلم ما بين أيديهم وأتوا مسلمين وبشرى للمحسنين فسيحبط أعمالكم إذ هم عليها قعود نصلى نارا حامية أبصرنا وسمعنا فأرجعنا هذا شيء عجيب إذ نادى وهو مكذوب ونحن بمستيقنين كانوا عنه معرضين Afriq alaina sabron. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 27. Untuk membacanya harus pelan-pelan dan harus diperhatikan panjang pendeknya, berdengung tidaknya. Baik, coba kita baca. Ba'duna bi ba'din i'malu ma syi'tum. Kita ulangi. Ba'duna bi ba'din i'malu ma syi'tum walaqad ji'tumuna fi tu'yanihim ya'mahuna. Kita ulangi. Walaqad ji'tumuna fi tu'yanihim ya'mahuna Idza raja'tum ilaihim fa'aksarta jidalana. Kita ulangi. Idza raja'tum ilaihim fa'aksarta jidalana fartaqib yawma ta'ti i'malu ala makanatikum. Kita ulangi. Fartaqib yawma ta'ti i'malu ala makanatikum wala sawfa yu'tika ahmilu fawqa ra'si. Kita ulangi. Sawfa yu'tika ahmilu fawqa ra'si wa karihu ridwanahu fa'ahmalahum. Kita ulangi. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata a'malahum fayuhfikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum. Kita ulangi. Fayuhfikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Kita ulangi. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Ba'duna bi ba'din i'malu ma syi'tum walaqad ji'tumuna fi tu'yanihim ya'mahuna Idza raja'tum ilaihim fa'aksarta jidalana
fartaqib yawma ta'ti i'malu ala makanatikum wala sawfa yu'tika ahmilu fawqa ra'si wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 28. Baik, coba kita baca. Wa in ata'tumuhum wa yaqbiduna aydiyahum. Kita ulangi. Wa in ata'tumuhum wa yaqbiduna aydiyahum wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika. Kita ulangi. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika qawsaini aw adna alam naj'alil arda mihatan. Kita ulangi. Qawsaini aw adna alam naj'alil arda mihatan wa an aqim wajhaka bi'ijlin hanidin. Kita ulangi. Wa an aqim wajhaka bi'ijlin hanidin yatanaza'una fiha ka'san ij'alu bidha'atahum. Kita ulangi. Yatanaza'una fiha ka'san ij'alu bidha'atahum udkhuluha bisalamin wala takum ala qabrihi. Kita ulangi. Udkhuluha bisalamin wala takum ala qabrihi fabada'a bi aw'iyatihim khalaqna zawjaini. Kita ulangi. Fabada'a bi aw'iyatihim khalaqna zawjaini. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Wa in ata'tumuhum wa yaqbiduna aydiyahum wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika qawsaini aw adna alam naj'alil arda mihatan wa an aqim wajhaka bi'ijlin hanidin yatanaza'una fiha ka'san ij'alu bidha'atuhum udkhuluha bisalamin wala takum ala qabrihi fabada'a bi aw'iyatihim khalaqna zawjaini. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 29. Di halaman 29 ini perlu diperhatikan makhorijul hurufnya. Jadi harus bisa membedakan mana huruf hijaiyah, alif dan seterusnya. Kemudian harus bisa membedakan hukum bacaan mat atau bacaan yang panjang dan pendeknya. Kemudian bacaan qalqalah yang hurufnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, sama dal. Kemudian harus membedakan huruf hamzah, a, kaf, sama qaf. Jadi ketika membaca di halaman 29 ini harus pelan, asal benar semua. Baik, coba kita baca. Huwa yubti wa yu'idu wa khalaqnakum azwajan. Kita ulangi.
huwa yubdi'u wa yu'idu wa khalaqnakum azwajan lalabitha fi batnihi walam li'ta minhum ru'ba. Kita ulangi. Lalabitha fi batnihi walam li'ta minhum ru'ban firaqu baini wa bainika wala taj'al yadaka maghlulatan. Kita ulangi. Firaqu baini wa bainika wala taj'al yadaka maghlulatan wala sawfa yu'tika khudh biyadika dilsan. Kita ulangi. Wala sawfa yu'tika khudh biyadika dilsan hadza buhtanun 'azimun fi tughyanihim ya'mahuna. Kita ulangi. Hadza buhtanun 'azimun fi tughyanihim ya'mahuna ma yuni anhu maluhu kaidahum fi tadlilin. Kita ulangi. Ma yuni anhu maluhu kaidahum fi tadlilin. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Huwa yubdi'u wa yu'idu wa khalaqnakum azwajan lalabitha fi batnihi walam li'ta minhum ru'ban firaqu baini wa bainika wala taj'al yadaka maghlulatan wala sawfa yu'tika khudh biyadika dilsan hadza buhtanun 'azimun fi tughyanihim ya'mahuna ma yuni anhu maluhu kaidahum fi tadlilin. Di sini kita akan belajar membaca Iqra 4 halaman 30. Perlu diperhatikan ketika membaca Iqra 4 ini harus pelan-pelan dan berhati-hati. Ketika belum lancar, maka harus diulang dari awal atau bisa diulang-ulang bacaannya. Baik, coba kita baca. Wa idza ra'au tijaratan yamshi 'ala rijlaini. Kita ulangi. Wa idza ra'au tijaratan yamshi 'ala rijlaini wa ishaq wa ya'quba wa hafadnahuma binakhlin. Kita ulangi. Wa ishaq wa ya'quba wa hafadnahuma binakhlin wa hum la yash'uruna wa aktsaruhum la ya'lamuna. Kita ulangi. Wa hum la yash'uruna wa aktsaruhum la ya'lamuna ya laitani lam usrik wa kana amruhu furutan. Kita ulangi. Ya laitani lam usrik wa kana amruhu furutan laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Kita ulangi. Laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. Kita ulangi. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni wa arsalnahu ila mi'ati alfi aw yaziduna. Kita ulangi. Wa
Wa arsalnahu ila mi'ati alfi aw yaziduna. Baik, coba kita ulangi dari baris yang paling atas. Wa idza ra'au atijaratan yamshi ala rijlaini wa ishaqa wa yaquba wa hafafnahuma binakhlin wa hum la yash'uruna wa aktsaruhum la ya'lamuna ya laitani lam usrik wa kana amruhu furutan laqad dhalamaka bisu'alina jadika ila ni'ajihi la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni wa arsalnahu ila mi'ati alfi aw yaziduna. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas waktunya. Semoga belajar membaca Iqra 4 ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.